In this episode of Romance Languages Comparison, you will be able to experience the similarities between the Catalan language, Mexican Spanish, and Canadian French. If you're new here, my name is Norbert, I'm from Poland, and I invite speakers of different languages to run mutual intelligibility experiments. Subscribe if you want to see more videos like this. Let's meet the guests of today's show. Benvinguts! Em dic Pati i soc dentista, nascuda a Barcelona, però també estudio traducció i interpretació de llengües a la Universitat Oberta de Catalunya. Com esteu vosaltres? Yo soy Isidore, soy de México, soy profesor de español. Salut, moi c'est Marc, je suis développeur web et aussi photographe. Et si vous êtes curieux, vous pouvez aller voir ma page sur Instagram qui est Vomir, Vomir avec 2 M. Et voilà. Ah, je suis de Montréal, by the way. Excusez, j'ai oublié de le dire, mais oui, je suis de Montréal, Québec. Voilà. Perfecte. Molt bé. Doncs us explico les regles del joc que farem avui. Es tracta d'endevinar 4 mots, 4 paraules, per les quals jo us donaré pistes, indicis, per poder-les endevinar. Jo parlaré en català tota l'estona i vosaltres parlareu en les vostres llengües maternes. Molt bé. Doncs comencem amb la primera paraula. Es tracta d'un objecte que utilitzem per menjar. Ok, fait que c'est quelque chose dans la nourriture. Ouais. Molt bé. I amb ell mengem líquids. I també el podem fer servir per remoure o per remenar, per exemple, el cafè. ¿Es un recipiente? No, és un utensili. Utensilio. Un ustensile, Sí, ok. sí. Un ustensile qui va dans quelque chose de liquide. Comme du café, par exemple. Sí, serveix per menjar. L'utilitzem per menjar líquids, com per exemple una sopa. Ah, ya. ¿Este objeto es pequeño? Pot ser petit Ajá. o pot ser gran. Pot tenir diferents tamanys. Ajá, ya. Mais c'est un ustensile ou c'est un aliment? No, és un utensili. Ok, donc une cuillère. Molt bé. ¿Una cuchara? Sí, molt bé. Ah, voilà. En català es diu cullera. Culera. Ah, Cuillère. Et ça ressemble vraiment en français. En français, c'est cuillère. Sí. Vraiment. S'assembla molt. Sí. Y nosotros agregamos el sonido ch, ¿no? Como cuchara. Sí, que nosaltres no tenim aquest so. Yeah. Pero esta palabra culera es en catalán, ¿verdad? Culera. Bueno, en español suena como, bueno, en español mexicano, una mala palabra. Ah, Entonces, ça fait référence à un cul. Sí. Sí. Crec que la diferència és el so de 2 L's que té la paraula, que és el I, que és molt característic del català, però que el portuguès, per exemple, també el té, aquest so. Ajá. Ah, ok. Però he entès el que deies, Isidro. Molt bé, doncs seguim amb la paraula, el següent mot. Aquesta vegada es tracta d'una part del cos. ¿Una parte del qué, perdón? Del cos, el nostre cos. En tenim 2. Digues, Marc. Attends, est-ce qu'on parle présentement d'un endroit spécifique? No, d'una part, d'alguna cosa que tenim al cos, que nosaltres tenim. Mira, en tenim 2. Tenim 2 d'aquestes parts. Una dreta i una esquerra. I serveix per caminar, per moure'ns. Donc, c'est un objet qui sert à aider pour marcher? No, no és un objecte, és una part de nosaltres.
Una part del nostre cos. OK, donc une partie dans notre corps, à l'intérieur. Molt bé, molt bé. A l'interior o no, una part del cos. Ajá. OK. Son Partes du corps. extremidades. Sí, és una extremitat. Yeah. Mhm. És una extremitat Mhm. que serveix per caminar Ajá. i que són llargues. Sí, sí, sí. Les jambes. Sí, molt bé. Ah, Pie- voilà. Piernas en español. Sí, en català es diuen cama, una cama. Cama. Mais Ah, est-ce comme- qu'on parle seulement des jambes ou des pieds? No, no, de les cames. Ah, OK, OK. Els peus Donc, no, j'imagine. les cames. Ah, OK, OK. Sí, En llarg. español, cama es este mueble donde te duermes. En Ouais. català és llit. El llit per dormir. En français, c'est lit. Sí. C'est la même chose. Ouais. Molt bé. Doncs seguim amb la següent paraula. Torna a ser un objecte que utilitzem pels aniversaris. Ujú. És un objecte que posem al pastís Oh. Ajá, i en posem tantes com anys fa la persona. ajá. OK, un objet qui a rapport avec des personnes. És un Puedes, objecte... Sí, digue'm. puedes prender fuego en este objeto, ¿verdad? Hay Hola, fuego. Em sentiu? Doncs torno a repetir, és un objecte pels aniversaris. Sí. Aniversari, quan fem anys. Ujú. Oh, wow, ben, je suis perdu. Universaris, pour moi, ça sonne comme université, universidad, mais No, c'est pas ça. en non. francès, aniversari. Anniversaire. Sí. Sí, Ah, Anni- OK. Une bougie. Pour Si. une bougie qu'on met sur les gâteaux. sí, molt bé, Ah, OK. molt bé. Vela, es una vela, ¿verdad? Sí, molt bé. Vela. És això. Ajá. En català es diu espelma. Ah, espelma. Espelma. Wow. I en català, vela Ajá. és la part dels vaixells que van al mar a Ajá. vela. Sí, sí, sí. En español Sí. también tiene este significado. Moi, j'ai Co- co- aucune idée. ¿Cómo es en francés otra vez? Pour une bougie. Bougie. Ouais. You know, like bougie, but... Sí, en català existeix la paraula bugia, Ouais. però no l'utilitzem. Ah, OK. También para referirse a este objeto, bougie. Yeah. Sí, també. Sí. Ah. Ujú. I vela, Marc, és pels vaixells. Quan una barca al mar per navegar. Per navegar. Y que se mueve con el viento, ¿no? El viento mueve la vela, la impulsa. Navegar amb el vent. Est-ce qu'on parle de quelque chose pour naviguer? Sí, la Ujú. vela, en català, oui. vela, és la part per OK, navegar. la partie... OK, la partie Mhm. pour naviguer. Sí, Naviguer avec un bateau. sí. OK, Pero- OK. Ujú. Y en español, chicos, aniversario lo utilizamos cuando se cumplen años de algún evento, pero normalmente para hablar de la edad de las personas decimos cumpleaños, el día de tu cumpleaños o tu cumpleaños. Ujú. Mhm. No, en català utilitzem la mateixa paraula, Ajá. el mateix mot per les dues coses. Ajá. ¿Aniversario? ¿Aniversar? ¿Cómo se dice? Aniversari. Ujú. Ouais. Puis nous, c'est anniversaire. Ou on peut dire aussi fête, comme fiesta. Donc, anniversaire, c'est un peu plus spécifique, mais on Mhm. peut utiliser aussi fête. Donc, on peut dire bonne fête à quelqu'un qu'on veut célébrer sa fête. On lui dit bonne fête. Mais on peut aussi dire bon anniversaire qui peut sonner un peu plus formel. Va, Ujú. sí. Yeah. Doncs seguim per l'última paraula. Es tracta d'un animal Ajá. i el podem trobar a un estany o a un llac, Ujú. però també el podem veure volar. Ok, désolé. Donc, c'est un animal qui peut aller nager dans la mer autant qu'il peut marcher sur l'eau. Sur la terre, excusez-moi. Sí,
Ok. Sí, però... ¿Y dijiste que puede volar también? També, sí. Sí. Yeah. Però no el trobem al mar, el trobem a un llac. Ajá. Ah, Yeah. Específicamente. Okay. Ajá. Este tipo de animal emigra durante el invierno, por ejemplo, va del norte al sur. Sí, Sí. sí. Els mascles tenen colors. Ah, ya. Sí. ¿Es un pato? Sí. Un canard. Sí. En català es diu ànec. 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 Un ànec. ¿Y en francés cómo? Canard. ¿Es similar a canario? Canario. Pero los canarios son aves más pequeñas, ¿no? Que... no es el mateix animal. Alors, on a le canard, et pour les bébés, on dit caneton. Yeah. Mais pour l'adulte, c'est canard. Yeah. Aneguet. El bebè en català es diu aneguet. Yeah. Oye, pero creo que son diferentes tipos de aves, el pato y el canario. Los canarios son pequeños, pero no sé si ustedes conozcan esta otra ave, canario. ¿Han escuchado canario? Sí, jo el conec. Sí? El canari és un ocell petit, sí. groc, de color groc, que canta. Sí, exacto. Sí. ¿Y cómo se dice en francés, Marc? ¿Sabes? ¿Sabes qué es un canario? Non, je suis pas sûr exactement parce que, bon, je sais qu'on utilise canard et caneton, mais après ça, je sais pas si on réfère à une autre espèce. Donc, bueno, es que es parecido, ¿no? Pato y canard en francès. Sí. Oui, exact. Aquestes eren totes les paraules. Sí, són totes. No en tinc més. Wow. Moi, j'ai quand même été surpris parce que quand j'ai visité Barcelone, j'avais vraiment de la misère à comprendre le catalan. Mais maintenant que j'ai étudié un peu plus d'espagnol, on dirait que je peux assimiler un peu mieux les phrases en catalan. Et je dirais que maintenant, ça fait drôle, mais il y a beaucoup de trucs en commun avec le français et l'espagnol. Donc, c'est une langue qui je crois, qui s'assimile très facilement. El problema del català és que normalment no parlem així. Parlem molt més ràpid. Okay. No podríamos entender si hablaras rápido, ¿no? I ens mengem molt les lletres. Fem, per exemple, en lloc de dir per això, diem per això. Wow, un peu comme Gracias portugais. por hablar lento, sí. Entonces. Wow. Je pense que c'est la même chose un peu pour le français. Ça dépend, je pense, je pourrais dire, ça dépend de l'accent, mais nous, les Québécois, on est reconnus pour avoir un accent qui mélange un peu la culture américaine, ce qui fait en sorte qu'on abrège beaucoup de mots. Donc, au lieu de dire, par exemple, je suis, on va dire je suis. So, je veux dire je suis fatigué, je dirais je suis fatigué. C'est pas une propre façon de parler, mais c'est comme ça que le monde parle couramment a Montréal i au Quebec. Sí. Nosaltres també ho fem. Per exemple, el verb anar, jo vaig. Nosaltres anem, mai diem anem, sempre diem anem. Wow. Y moltes cosas así. En las costas de México también se comen muchas palabras y creo que en muchas regiones también, en Centroamérica, en el Caribe, se comen algunos sonidos de las palabras. What do you think about this conversation? We are looking forward to reading your comments down below. Check out the description box if you want to know more about the participants of today's show and explore other videos in the series. Adeo!